नासिर भट्ट साहब, आज आप भी इसी प्रोग्राम में मेरे साथ हैं, कादर मंदुखेल साहब भी साथ हैं, लेकिन लास्ट टाइम जब हमने इकट्ठे प्रोग्राम किया था तो मुझे याद है हम आज़ाद वो जलसे के हवाले से हमने प्रोग्राम किया था, वहाँ मीनार पाकिस्तान पर जो जलसा होना था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और अब उसके ऊपर अज़मा बुखारी साहिबा का स्टेटमेंट आया है। मैं चाहती हूँ कि मैं कादर मंदुखेल साहब से बात करूँ। सर, याद है आप कह रहे थे कि कौन हमें रोकेगा, हम कर लेंगे, वहीं पर जलसा होगा, तो फिर क्या हुआ? अब अज़मा बुखारी ने ये कहा है कि जिसने भी मशवरा दिया था ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को, उसको तो आड़े हाथों लिया जाना चाहिए, और वो जगह भी ना मिली। जी बहुत शुक्रिया। आप अज़मा बुखारी जब पीपल्स पार्टी में थी, आप वो बयान भी आवाम को सुना दे जिसने मरियम बीबी के बारे में कहा है कि तो काउंसलर की सीट भी नहीं जीत सकती है, वो भी जरा सुना दे। ये लोटा कहो या लोटी कहो, क्या नाम दे दे उसको, एक अलग चीज है। बाकी जो नासिर भट्ट साहब जिस तरह अखलाकियात का दर्स दे रहे हैं, तो ये दर्स जरा अपनी लीडर मरियम नवाज को भी दे दिए, जिसने घटिया गुफ्तगू मेरे चेयरमैन के बारे में कही है। ये कहता है कि बिलो द बेल्ट मारनी चाहिए। बात जो ये लोग कर रहे हैं सिर्फ इलेक्शन के लिए, सिर्फ वोट हासिल करने के लिए, उनको ये पता नहीं है कि लाहौर में बैठ के पंजाबन बन जाती है, कश्मीर में बैठ के कश्मीरी बन जाती है, घर का नाम जो है ना वो जाती उमरा हिंदुस्तान का रखा है। ये है कौन? लोग जरा आज वाज़े बता दें कि ये है कि ताल्लुक इसका नुमिसाल शनाख्तगढ़ है, किस मुल्क का, किस सूबे का, किस इलाके का। दूसरी बात ये कि क्या गिलगित बल्तिस्तान में जो उन्होंने नारा लगाया कि आपको गिलगित बल्तिस्तान कराची चाहिए या लाहौर चाहिए, तो गिलगित बल्तिस्तान उन्होंने फैसला दे दिया है कि बिलावल का कराची चाहिए, सीसीडी का लाहौर नहीं चाहिए। मेरे ख्याल में वो चीजें उनको याद नहीं है, अभी महीना पहले की बात है। दूसरी बात ये, इनका जो आजाद कश्मीर का सदर है, अभी चंद दिन पहले इसका वीडियो आया था, वो एक कमरे में छुपा हुआ दो आदमी साथ कह रहे पीपल पार्टी के लोगों ने हम पर हमला कर दिया। यानी बुजदिल भी इतने हैं कि जलसे भी नहीं कर सकते। अगर एक्शन कमेटी या कोई और आदमी थोड़ा सा जो इनको झटका दे तो वो खौफ के मारे कमरे में चुप जाते हैं और बात कहते हैं, कश्मीर की बात कहते हैं, गैरत की बात कहते हैं। इसकी क्या ख्वाजा आसिफ जो बुजदिल है, जो जंग के सूरत में मुझे कहीं वो बॉर्डर पे नजर नहीं है, न फौजियों की नजर है, पता नहीं किधर छुपा हुआ था ये बुजदिल शख्स, और न जाने क्या मजबूरी है शहबाज शरीफ साहब को कि नवाज शरीफ साहब की जो ना वो जो शर्ती थी, जो मेरी बेटी को वज़ीर-ए-आला पंजाब बनाते, मेरे बचपन के दोस्त को आप नायब वज़ीर आज़म बनाते, मेरे बचपन के स्कूल के दोस्त को बमाए बांजी वजीर वफाकी वजीर बनाते, बाबा किसी सब्जी मंडी किसी और चीज का वजीर बनाते। तो इनकी जो बातें हैं, इनकी जो है, क्या कश्मीर के लोग उनको वोट देंगे? जूते पड़ेंगे इनको। मैं आपको बताऊं, जिस तरह जीबी में जूते पड़े थे, इस तरह कश्मीर भी जूते पड़ेंगे। अब ज्यादा दूर नहीं है, कल का इलेक्शन जो है ना, कल के दिन आप इंतजार करें और कल शाम इसी वक्त देखें आपको रिजल्ट आना क्या हो जाए। सर, कादर मंदुखेल साहब की गुफ्तगू तो आपने सुनी, लेकिन वो जो लाहौर में जलसा करने की बात हो रही थी ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, कहा यह जा रहा है कि 2000 कुर्सियां लगी हुई थी, लेकिन क्लेम कर रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वहां पर 150 बंदा भी नहीं था। बात यह है, आपने कादर मंदुखेल साहब की बातें सुनी है। मेरा ख्याल है ये भाई अपनी सीट हारे हुए है ना, ये कहते हैं कि मेरी सीट थी और एमकेएम वाले ले गए, और इस तरह की बातें तो हारा हुआ बंदा ही कर सकता है। हम तो इनसे बड़े प्यार मोहब्बत से बात कर रहे हैं, आज फिर सुन ले। कादर मंदुखेल साहब जो बातें आप करें, अगर मैंने शुरू कर दी तो फिर वो हमारे कायद का जो हुक्म है हम उससे आगे पीछे नहीं हो सकते। उन्होंने कहा है कि आप वो तरीका इख्तियार करें, बिलो द बेल्ट ना जाए, और आप सारी बातें वो कर रहे हैं। आप मुझे इश्तिहार दिला रहे हैं कि मैं आपको कुछ कहूँ। काश हमें इजाजत होती तो मैं आपको बताता, मैं आपको क्या कहता। आपको अपनी सीट चली गई है, मुझे पता है, उसका दुख है। आप चाहते हैं कि ये जो बातें आपने की हैं, मैं इस तरफ नहीं आता, लेकिन आप भी अपने लीडर की इज्जत उसी वक्त कराएंगे जब आप मेरे लीडर की इज्जत। सर, मेरे सवाल का जवाब दे देना। दूसरी बात यह है कि आप, मैं वो देने लगा हूँ जवाब। बात यह है कि पीपल्स पार्टी वाले पंजाब में इनकी जो पोजीशन है वो आपके सामने है। ये अब इनके पास अगर बंदे नहीं आते तो हमें कहते हैं, हम बंदे ले आते हैं, जाके इनको तकरीरें भी करा देते हैं। तो अगर उनको इजाजत मिलेगी तो वो जलसा करें, जुलूस करें, जितना मर्जी एहतजाज करें या वो अपने हक पे बात करें, एक जमहूरी तरीका है। हमारे मुतादी हैं, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, वो गवर्नर पंजाब पीपल्स पार्टी के हैं, चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी के हैं, ये हमारे इत्तेहादी हैं। तो अगर ये कश्मीर में वोटें लेने के लिए इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें तो इजाजत नहीं है। इनको भी मैं कहूंगा कि वो बात करें जो सुनने वाले भी कहें कि ये ठीक है।
اتحادی جو ہوتے ہیں، جو اختلاف جو ہوتا ہے وہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے، اور اختلاف برائے تنقید برائے تاکید کریں تو اس میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی. تنقید برائے تعمیر، نہ کہ آپ اس طرح کی باتیں کریں پھر ہم میں اور آپ میں فرق ہے. نہ تو لوگ سن رہے ہیں، عوام سن رہی ہیں. ہم یہی کہیں گے کہ شائستہ گفتگو کریں اور اپنا منشور آپ بتائیں. قادر مندوخیل صاحب، آپ کی حکومت ہے. سر قادر مندوخیل صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے، میں تو الیکشن 242 کے جیتا ہوں. مخبر خواص مصطفیٰ کمال کے بارے میں الیکشن سے 2 مہینے پہلے فیصل واڈا میں بار بار میڈیا میں کہتا ہوں فیصل واڈا بتا دے میں جھوٹ بول رہا ہوں. انہوں نے کہا یہ سیٹ مصطفیٰ کمال کو دے دی گئی. آپ کو میں سٹنگ MNA تھا. نمبر 1 بات، میں PTI کو 6 نمبر پہ چھوڑا تھا، مصطفیٰ کمال کو 4 نمبر پہ چھوڑا تھا، اور نون لیگ کو ہرا کے مفتاح اسماعیل کو جیتا تھا. سٹنگ MNA تھا. دوسری بات یہ جو یہ آپ بتا رہے کہ 150 کرسیاں تھی، تو اگر 150 کرسیاں تھی پھر خوف کس بات کا؟ تو کرنے لیتے جلسہ. 150 کرسی میں ہم جلسہ کر لیتے. آپ بھی دکھا دیں. دوسری، ناصر بٹ صاحب کہتے ہیں میں ہرا ہوں. ناصر بٹ صاحب کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کے کیس کی جج کو شربت پلا کے جو اس کی غریب کی ویڈیو بنا کے اس کو مروایا بعد میں. یہ سینٹ کی سیٹ اسی قیمت پہ تو ملی ان کو، ورنہ یہ تو ان کا نون لیگ سے کیا واسطہ؟ بتائیں نا نون لیگ کو کون سا وعدہ تھا ان کے پاس؟ سوال یہ کہ اس جج کو سن لینا. اب آرام سن لیں. میں آپ کی کیس سے اچھی طرح واقف ہوں. میں آپ کی کیس سے اچھی طرح واقف ہوں. اچھا میری بات سنیں قادر مندوخیل صاحب اور ناصر بٹ صاحب. مجھے بولنے تو مکمل کرنے دیں مجھے میری بہن. سر مجھے مکمل کرنے دیں. سر میں آپ دونوں کی طرف آتی ہوں، پلیز میری بات سنیں. مجھے شیر افضل مروت صاحب کی بھی رائے شامل کرنی ہے. شیر افضل مروت صاحب، آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN اس قسم کی جو نوک جھوک ہے نا وہ لگائے رکھتی ہے، لیکن پھر جب ہم اقتدار کا معاملہ آتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ مل کر حکومت بھی بنا لیتے ہیں. دیکھیں، ایک بات میں عرض کر دوں، یہ سیاسی پارٹیاں جتنے جلسے کر رہی ہیں، تمام پارٹیاں، چاہے PTI ہو یا نون ہو، پیپل پارٹی ہو، آپ دیکھ لیں ابھی عوام کی دلچسپی جلسوں میں آنے میں بہت ہی کم ہو گئی ہے. میاں نواز شریف صاحب جب پہلے کشمیر گئے تھے اور اس سے پہلے گلگت بلتستان، تو جو عوامی مجمع تھا وہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ قابل ستائش ہوتا. اسی طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جلسے جو ہیں کشمیر میں گرچہ اچھے ہیں، لیکن یہ اس لیول کے جلسے نہیں ہیں جو ماضی میں ان قد کاٹ کے سیاستدانوں کے جلسوں میں لوگ آیا کرتے تھے. PTI کی بھی یہی صورتحال ہے. مردان کا جلسہ ہو یا کوارٹ کا جلسہ ہو، اب لوگ نہیں نکل رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ سیاستدانوں سے مایوس ہوتے جا رہے ہیں. جو مہنگائی ہے، بد امنی ہے، عوامی مسائل ہیں، سیاستدانوں کی دلچسپی اس کو ایڈریس کرنے میں کم، آپس میں لڑنے میں زیادہ ہے. جھوٹ بولے جاتے ہیں سارا دن، حقیقت کوئی بتاتا نہیں ہے. ٹھیک ہے شیر افضل مروت صاحب، یہ عوامی مسائل پر بات نہیں کرتے ہیں. آپ سے مزید بھی اس بارے میں بات کرنی ہے.